ہر نئے سال کے ساتھ ہم ایک سال اور بوڑھے ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ماں باپ بھی بڑے بھی ہو رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، اور کہیں کہیں تو بیچارے ضعیف بھی ہو رہے ہیں۔ اولاد کو ماں باپ کی اور ماں باپ کو اولاد کی کبھی بھی ضرورت ختم ہی نہیں ہو سکتی، ہمیشہ رہتی ہے۔ نیا سال جب شروع ہوا تو میں نے اپنے ساتھ بہت سارے اور وعدے کیے، وہاں یہ بھی وعدہ کیا کہ ہر مہینے اپنے امی ابو سے ملنے کے لیے جاؤں گی، کیونکہ میچورٹی کا یہ لیول اور یہ تقاضا ہے کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوں، آپ اپنے بچوں کو دیکھیں پھلتا پھولتا، ان کی پرورش کریں، ذمہ داریاں اٹھائیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے ماں باپ کا بھی بڑی ہی شدت سے خیال آتا ہے کہ جس طرح انہوں نے مشکل وقت دیکھ کے ہمیں بڑا کیا، ہم سے پیار محبت جتایا، اپنے پیٹ کی قربانیاں دے دے کے ہمیں پرورش دی، ہمیں ہماری ہر ضرورت کی چیز لا کے دی، ہماری خواہشات کو پورا کیا، اور اس وقت جب ان کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ عمر چاہے جو بھی ہو، ماں باپ کے ساتھ ملنے کی خوشی، ان کے ساتھ ملنے کا جذبہ، اور ماں باپ کی وہ تڑپ کہ میرا بچہ آئے اور مجھے ملے، میں اس کو گلے سے لگاؤں، اس کی کبھی بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نئے سال کے بہت سارے ریزولوشنز ہوتے ہیں، اس میں سے بہت ساروں میں ہم پاس ہوتے ہیں، بہت ساروں میں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ ہر مہینے پاسبل ہوا، زندگی نے مہلت دی تو میں ہر مہینے اپنی امی ابا سے ملنے جایا کروں گی۔ اسی سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے۔ جب دسمبر کی چھٹیاں گزار کے ہم جنوری کے فرسٹ ویک میں گھر واپس آئے، پھر ہم نے پورا مہینہ تقریباً گھر اپنے گزارا، اور مہینے کا یہ اینڈ ہے جب میں نے اب 31 تاریخ کو پلان کیا ہوا ہے، 31 جنوری 2025 کو، کہ میں امی ابو سے ملنے کے لیے جاؤں۔ ٹکٹس میں نے ایک ہفتہ پہلے ہی کروا لی تھی۔ ٹکٹس ایک ہفتہ پہلے کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ربا اور راہب نے بھی میرے ساتھ جانا ہے، تو بچے ذرا کھلی ڈلی، جو اکانومی کلاس کی جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ تنگ ہوتی ہیں، تو یہ بزنس کلاس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور بزنس کلاس کی سیٹیں کیونکہ لمیٹڈ ہوتی ہیں، 9 ہوتی ہیں ٹوٹل، اور اگر آپ ٹائم سے ان کی بکنگ نہیں کرواتے تو وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ ہم نے بکنگ ایک ہفتہ پہلے ہی کروا لی تھی۔ صبح کا وقت ہے، دوراب کو میں نے اسکول بھیجا ہے، باقی بچے گھر پہ ہیں، ہسبینڈ نے بھی چھٹی کی ہے کیونکہ ان کو ہمیں اسکول بھی چھوڑنا تھا، پھر ٹائم سے دوراب کو اسکول سے بھی لینا تھا کیونکہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن چھٹی جلدی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ اس طرح مینیج کرنا سارا کچھ مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی بس اسٹاپ پہ چھوڑنے جائیں، اس کے بعد دوراب کو بھی اسکول سے لیں، تو پھر اس طرح کیا انہوں نے کہ صبح صبح اٹھ کے دوراب کو چھوڑ آئے، ہم نے اکٹھے چائے شائے پی، اس کے بعد جو میری آخری ٹچ تھی فائنل اپنی پیکنگ کو، وہ بھی میں نے کی۔ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں کہ زندگی میں شاید پہلی دفعہ اتنا چھوٹا بیگ میں لے کے جا رہی ہوں، اور یہ بیگ کافی پرانا ہو چکا ہے، بغیر استعمال کے بیچارے نے یہاں وہاں مار کھا کھا کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے، تو میں نے اس کو ریپیئر کروایا ہے، لیکن ہوپ فلی اگلے ٹور تک میرا پلان ہے کہ میں ایک چھوٹا بیگ اور خرید لوں گی۔ تو یہ بچوں کے کپڑے ریڈی ہوئے ہوئے ہیں جو انہوں نے آج پہن کے جانے ہیں۔ ربا اور راہب کا یہ ڈریس ہے، اور یہ میرا سوٹ ہے 3 پیس بڑے دوپٹے والا، تاکہ چادر نہ لینی پڑے، دوپٹے ہی اتنے بڑے ہوتے ہیں، سردیوں کی جو شالز ہوتی ہیں سوٹوں کے ساتھ کی کہ وہ انف رہتی ہیں اوپر لے کے جانے کے لیے۔ یہ دستی سامان ہے جو ہاتھ میں ہی رہتا ہے، میرے ایئر پوڈز ہیں، راہب کا فون ہے، ربا کا فون ہے، میرا کچھ ٹچ اپ کا سامان ہے، اور سن اسکرین تو آپ کو نظر آ ہی رہی ہوگی، وہ میری زندگی کا بہت ضروری حصہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امی اور ابو کے لیے تھوڑی سی چیزیں لی تھی، کچھ کھانے پینے کی، چائے کا سامان جس کو کہہ سکتے ہیں باقر خانیاں ہیں نمکین والی، اور ساتھ ہی فروٹ کیک ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پلین کیک ہے، فروٹ کیک نہیں ہے، اس میں فروٹس نہیں ہیں، کیونکہ فروٹ سے پھر ہر کسی کو ٹیسٹ پسند بھی نہیں آتا ہے، اور نئی بیکری سے ان کو ٹرائی کروا رہی تھی تو میں نے کوئی رسک نہیں لیا۔ پلین کیک تو ہر کوئی اچھا بنا ہی لیتا ہے، فروٹ کیک ضروری نہیں ہے ہر کوئی اچھا بنا سکے، تو یہ باقر خانیاں ہیں، چائے میں بھی ڈپ کر کے کھا سکتے ہیں، دودھ میں بھگو کے کھا سکتے ہیں، ہر صورت میں یہ بڑی اچھی لگتے ہیں، بلکہ صرف ایسے کھانے میں بھی اچھی لگتی ہیں۔ تو ہسبینڈ گئے ہیں باہر کسی کام سے، مین وائل میں نے سوچا کہ جب تک ابھی ناشتہ نہیں بنا رہے، ناشتہ نہیں کر رہے، میں ذرا اپنی پرسنل صفائی ستھرائی کر لوں، بلکہ یہ والی بات جب میں نے ایک اور بھی سوشل میڈیا کی اپنی ویڈیو میں کہی کہ میں اپنی پرسنل صفائی ستھرائی کر رہی ہوں، تو کہتے ہوئے تو میں کہہ جاتی ہوں پر سننے میں بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ پرسنل صفائی ستھرائی سے مراد میرا اس طرح سے اپنی پلکنگ تھریڈنگ کو فائنل ٹچ دینا ہے، کیونکہ میں نے پلکنگ بھی نہیں کروائی تھی پچھلے کئی دنوں سے، تو وہ بھی میں ایک دن پہلے کروا کے آئی ہوں، لیکن مونچھیں جو میری ہیں وہ میں کسی اور سے صاف نہیں کرواتی، اس پہ مجھے بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، تو وہ میں ہمیشہ خود ہی تھریڈنگ کر لیتی ہوتی ہوں۔ مارننگ کا جو میرا اسکن کیئر تھا وہ بھی میں نے کر لیا، اچھے سے پوری باڈی کو ہائیڈریٹ کر لیا، لوشن موئسچرائزر لگا کے میں نے
फिर जो थोड़ी बहुत मेरी आईब्रोज़ में कसर बाकी थी, उसको भी मैंने एक-एक चुन के अपने बाल जो हैं वो निकाल लिए हैं ताकि शेप मेंटेन रहे, बरकरार रहे। ये ख़ास किस्म की तैयारी हमेशा मेरी रहती है घर जाते हुए, क्योंकि फिर आपको पता है कि सब लोग आपको जज भी करते हैं, ख़ास तौर से बड़ों से डांट भी पड़ जाती है कि अपनी क्या हालत बना रखी है। हेयर कलर मैंने अभी तक नहीं किया क्योंकि वहाँ मेरी फ्रेंड का सैलून है और मैं उसके पास से ही जाके अपना जो रूट्स का टचअप है वो जाके मैं करवाऊँगी, क्योंकि कोरोना के बाद से मेरे बाल इस तरह से प्लास्टिक वाले वाइट हो चुके हैं कि जिस तरह प्लास्टिक के ऊपर आप कोई रंग नहीं चढ़ा सकते, मेरे बालों पे बड़ी मुश्किल से आता है। इस दौरान छोटे बाबा जानी भी उठ गए हैं और जब बच्चा सुबह-सुबह उठ के आता है, उसको सबसे ज़्यादा अपनी माँ की ज़रूरत होती है। इतने प्यार के साथ जब आप उसको गले लगाते हैं, तो उसकी हर इनसिक्योरिटी दूर हो जाती है कि पता नहीं मेरी माँ कहाँ है? हाय मुझे अकेला क्यों छोड़ के चले गए सारे? उसको ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे सारे उसको छोड़ के चले गए हैं। और इस तरह कहते हैं बच्चों के जो साइकोलॉजी को पढ़ते हैं लोग, जो उस पे रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं बच्चों का सबसे गोल्डन टाइम, उसके 3 गोल्डन आवर्स होते हैं। एक रात को सोते वक़्त आपने उससे दिल की बातें सारी करनी है, उससे प्यार मोहब्बत जताना है, सुबह जब वो सो के उठता है, और तीसरा गोल्डन जो उसका मैजिकल आवर होता है और जब वो स्कूल से वापस आता है। मेरा बच्चा तो अभी क्योंकि स्कूल गोइंग नहीं है, बच्चे बड़े वाले जो हैं उनके साथ तीनों मैजिकल आवर्स मैं गुज़ारती हूँ, तो छोटे वाले के साथ जो है सुबह में लाज़मी और रात में लाज़मी इस तरह का काम होता है, और दिन में तो सारा दिन कटलिंग और प्यार मोहब्बत की बातें चलती ही रहती हैं हम दोनों की। उठते ही सबसे पहले इसके पेट का बंदोबस्त करते हैं, भूख का बंदोबस्त करते हैं। इसको मैंने बिस्तर पे लेटाया है, साथ ही डाल दिया ऊपर कम्फ़र्ट, क्योंकि सुबह-सुबह का वक़्त है तो इसको ठंड लग रही है। इतनी भी सुबह नहीं है, लेकिन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है। दूध गर्म कर लेते हैं, साथ ही रवा जानी को भी उठाने का टाइम है तो उसका भी फ़ीडर मैं रेडी कर दूँगी। उसको पहले फ़ीडर मुँह में जाएगा, उसके बाद ही उसकी आँख सही से खुल सकेगी, क्योंकि उसको खूब भूख लगी होती है, और सुबह में जब उसको उठाने जाते हैं वो करवट भी लेती है तो कहती है दूध उला दो मुझे। और 8 साल की मेरी बेटी होने वाली है, लेकिन आपने मुझे जज नहीं करना उसके दूध पे, क्योंकि मैंने जब दुराब का दूध छुड़वाया था, उसके बाद उसने कभी दूध को अपनी खुशी से, अपनी चाहत से मुँह नहीं लगाया। इसलिए मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा टची हो गई हूँ कि मैंने रबा का दूध नहीं छुड़वाना, बिल्कुल नहीं छुड़वाना, चाहे जब तक मर्ज़ी उसने फ़ीडर पीना है। पीडियाश्योर उसका तकरीबन ख़त्म था इस कंटेनर के अंदर, क्योंकि हमने अभी ग्रॉसरी करनी थी, तो मैंने सोचा कि बड़ा कंटेनर वगैरह नहीं लेती, वहीं पे ही लिया जाके, तो मैं सॉफ्ट पैकिंग में जो मिलता है, गत्ते वाली पैकिंग में जो मिलता है 200 ग्राम्स वाली पैकिंग पीडियाश्योर की, वो मैं ले लूँगी। वो आराम से हैंडी भी रहेगी, इतना बड़ा जार मैं किधर उठा के फिरूँ। तो मैंने इसलिए रहने दिया। एक दिन पहले जो मैंने चाय का सामान लिया था अम्मी अब्बा के लिए जाके, तब भी मेरे ज़हन में था कि पीडियाश्योर ले लिया जाए, लेकिन मैंने ये सोचा चलो रहने देती हूँ, वहाँ लिया जाके भी आराम से मिल जाएगा तो वहाँ से ले लूँगी। तो बस दोनों बच्चों का दूध रेडी, और इनको दोनों को पकड़ा देते हैं। उसके बाद जी इनके बाबा आते हैं तो हम मिल के नाश्ता करते हैं। नाश्ते में मैं छोटा-सा पराठा खाने वाली हूँ, इनके बाबा को भी बना के दूँगी पराठा, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन गुज़ारना है घर पे ही। तो ऑफ़िस में होते हैं, अदरवाइज़ तो लंच वग़ैरह कुछ ना कुछ वो करते हैं, मोस्टली फ्रूट्स ही खाते हैं, लेकिन कम से कम पेट में कुछ ना कुछ जाता ही है। और घर से भी उबला हुआ अंडा और हल्दी वाला और शहद वाला दूध पी के जाते हैं। और आज क्योंकि हमने सुबह-सुबह चाय पी है, तो उन्होंने हल्दी शहद वाला दूध और अपना रेगुलर जो बॉयल अंडे वाला नाश्ता था वो नहीं किया, इसलिए अब हम इकट्ठे ही नाश्ता करने वाले हैं। तो चलें जी, चल के देते हैं राहिब बाबा को उसका फीडर दुदू। और राहिब तो बिल्कुल फीका और हल्का-सा कुनकुना गरम दूध पीता है, रबा भी कुनकुना गरम दूध पीती है, बगैर मीठे के पीते हैं दोनों बच्चे मेरे, बगैर चीनी के। और रबा इसमें पीडियाश्योर डालती है, जो कि एक ग्रो अप फार्मूला है, लेकिन राहिब को अभी हमने पीडियाश्योर नहीं लगवाया, क्योंकि वो 3 साल की उम्र से ऊपर बच्चों को स्टार्ट किया जाता है। नाश्ता बनाने से पहले मैं आपको किचन की हालत दिखा दूँ। ये रात के गंदे बर्तन हैं, पूरे किचन की ये हालत है, पूरा घर भी गंदा है। ऑल्दो मैंने मासी को टाइम दिया हुआ था सुबह 9 बजे आने का, मेरी क्योंकि गाड़ी का टाइम था 11 बजे का। मुझे ये आइडिया था कि 10 बजे तक वो काम करके चली जाएँगी, उसके बाद आराम से हम बस स्टैंड पे चले जाएँगे। लेकिन खिलाफ़े तवक्को वो मासी आई ही नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए था कि मुझे तवक्को थी, कहीं-कहीं खौफ़ भी था कि वो शायद नहीं आएगी, और ऐसा ही हुआ। तो मुझे बड़ा ही बुरा फ़ील हो रहा था, लेकिन ना ही मेरे पास वक़्त था अब कि मैं पूरे किचन की सफ़ाई करूँ, मैं बर्तन धोऊँ। तो मैंने सिर्फ़ बच्चों के फ़ीडर वॉश किए, जो घर पे छोड़ के जाने वाले थे वो फ़ीडर वॉश करके घर पे छोड़ गई, और बाकी के जो लेके जाने वाले थे साथ, 2 मैंने पैक कर लिए।
تو مجھے یہ تھا کہ ماسی کو جو 2 ٹائم سلاٹس میں نے دیے تھے، موسٹلی اس نے کہا تھا کہ میں 9 بجے تک آ جاؤں گی، ورنہ اس نے کہا اگر کسی بھی وجہ سے میں 9 بجے تک نہ آ سکی تو میں 1 ڈیڑھ بجے تک آ جاؤں گی جب دوراب بھی اسکول سے آ جائے گا۔ تو مجھے امید تھی، ساتھ ہی ساتھ میرا دل بھی کڑ رہا تھا، لیکن کہ اگر میں اپنے ہوتے ہوئے ہی پورے گھر کی صفائی کروا کے جاتی، ہر ایک چیز سمیٹ کے جاتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ آلدو کمرہ تھوڑا بہت ہم نے سمیٹ بھی دیا، لیکن گھر میں جو کچرا وغیرہ کوئی تھوڑا بہت پڑا تھا، یا زیادہ مجھے جو سب سے ٹینشن ہوتی ہے کہ برتن کچن میں گندے نہ پڑے ہوں، وہ میری خواہش تو پوری نہیں ہو سکی۔ تو خیر چلیں، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ تو جتنا آٹا پڑا تھا اس میں سے 2 پورے پیڑے اور ایک چھوٹی سی پیڑی نکلی ہے، اس کا ہم بنا لیں گے ناشتہ۔ چھوٹی سی پیڑی جو ہے وہ راہب کے کام آ جائے گی اگر اس نے ناشتہ کرنا پسند کیا تو، ورنہ ہم بڑے 2 تو آرام سے ایک ایک پراٹھا کھا ہی سکتے ہیں۔ راہب بابا نے مجھے جوائن کر لیا ہے اور ہوپ فلی میں اس کو تھوڑی دیر میں یہاں سے بھگا دوں گی، کیونکہ کچن بہت چھوٹا ہے، مجھے موو کرنے میں ایشو ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ مجھے ڈر رہتا ہے کہ چولہے چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز کچن میں گرم پڑی ہی ہوتی ہے کہ بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے۔ تو جب تک ابھی صحیح سے میرا آگ وغیرہ کا کام شروع نہیں ہوا تب تک تو راہب کھڑا رہا، اس کے بعد میں نے اس کو بھگا دیا۔ مین وائل اس کے بابا بھی آ گئے تھے تو ذرا آسانی رہتی ہے کہ بابا اس کو آرام سے دیکھ لیتے ہیں اور میں کچن کا اتنی دیر میں کام کر لیتی ہوں۔ تو پراٹھے میں نے 2 بنائے، دیسی گھی والے۔ دیسی گھی جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ گھر کا ہی ہوتا ہے، ہوم میڈ ہے، جو بلائی ہے اسی کو پگھلا کے اس میں لیموں کا رس ڈال کے تو لسی علیحدہ ہو جاتی ہے اور چکنائی علیحدہ ہو جاتی ہے۔ چکنائی کو اچھے سے پکا کے تو میں دیسی گھی بنا لیتی ہوتی ہوں، اور پراٹھے تو جی صرف دیسی گھی کے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اور یہ کتنا اچھا ہیلتھی فیٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ دیسی گھی کھانے سے آپ موٹے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ دیسی گھی کا جو فیٹ ہے، جو نیچرل فیٹ ہے آپ کا، یہ جب آپ کی باڈی میں جاتا ہے تو آپ کی باڈی میں جو انوانٹیڈ فیٹ ہے، جو مختلف تلی ہوئی چیزیں کھانے سے آپ کی باڈی میں فیٹ اکٹھا ہوا ہے، یہ اس کو بھی جا کے اٹیک کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ ربا جانی کچن میں آئی ہوئی تھی، اس کو بھی میں نے کچن سے بھگا دیا۔ مجھے بڑا خوف ہوتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے، اور یہ ڈر کہیں نہ کہیں بہت اچھی بھی چیز ہے، کیونکہ اس طرح کے ڈر، وہم آپ کو کسی بھی نقصان سے بچاتے ہیں۔ تو بچوں کو میں نے بھیج دیا، اب ساتھ ہی اس کے میں بنا لوں گی 2 انڈے، اور انڈے بھی دیسی گھی میں بنیں گے، صرف ہلکا سا نمک مرچ اور تھوڑا سا میں دھنیا پاؤڈر ڈالتی ہوں، اسے بڑا اچھا فلیور آ جاتا ہے، لائٹ سے ہوتے ہیں، تو میں بس وہ ڈال کے تو میں ناشتہ ریڈی کر لیتی ہوں۔ سارا کچھ وقت پہ اٹھنے کے باوجود اور سارا کچھ وقت پہ کرنے کے باوجود گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ بندے کو اس طرح بھاگنا پڑتا ہے کہ اس وقت بج رہے ہیں 10 اور 10:30 بجے ہمیں گھر سے ہر صورت نکل جانا ہے، کیونکہ راستے میں بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ٹریفک کا کتنا رش ہوگا، ہم کتنی دیر میں وہاں پہنچ سکیں گے، کوئی راستے میں مس ہیپ نہ ہو جائے کسی بھی طرح کا، خدا نخواستہ۔ تو ہر چیز کے لیے تھوڑا سا ٹائم سیو کر کے جانا ہوتا ہے۔ تو 10 تو بج چکے اور اب میری لگ گئی ہے جی دوڑ، اور دوڑ بھی بس یہ فائنل ہی ہے۔ اور میں نے شرٹ بدل لی تھی، کپڑے اپنے بدل لیے تھے، ٹراؤزر میں نے جانے والا جو سوٹ ہے وہی پہن رکھا ہے اسی کا ہی، اور شرٹ میں نے بدل لی تھی کیونکہ یہ میلی ہی شرٹ تھی، پرانی تو نہیں، میلی ہی شرٹ تھی، تاکہ کوئی بھی کھانا وغیرہ بناتے ہوئے کسی بھی گھی کے چھینٹے نہ آئیں، کپڑے گندے نہ ہو جائیں۔ تو شرٹ میں نے چینج کر لی تھی، باقی میں ناشتہ کرنے کے بعد شرٹ دوبارہ وہی والی پہن لوں گی جو مجھے پہن کے جانی ہے ان ایکچوئل۔ ساتھ ہی چائے بھی رکھتی ہے بنانے کے لیے 2 کپ، ایک میری ایک میرے ہسبینڈ کے لیے، 2 انڈے تیار ہیں، اور کچن کو ایسی ہی حالت میں چھوڑ کے جانا آلدو مجھے بہت برا لگ رہا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں کہ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکوں۔ ہسبینڈ ناشتہ کر رہے ہیں، مین وائل میں نے راہب کو فیس واش کروا دیا ہے، اور اب اس کو صبح صبح اس کام کے لیے منانا کہ کپڑے چینج کر لو، یہ بھی اب ایک مشقت والا کام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا موڈ نہیں ہوتا، ساتھ اس کے اپنے پریفرنسز ہیں، مجھے یہ نہیں پہننا، مجھے یہ پہنا دو، مجھے وہ نہیں پہننا، مجھے وہ پہنا دو۔ تو ان کے بابا نے کہا میں نے ناشتہ کر لیا، اب تم آرام سے بیٹھ کے ناشتہ کرو، تو اس کو منا لیتے ہیں، اس کو مختلف آپشنز دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس پہ مانتا ہے۔ تو میں نے جلدی سے پھر ناشتہ واشتہ کر لیا، بہت ہیوی تو ناشتہ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ہی پراٹھا ہے کہ بہت زیادہ ایک دم سے بھوک بھی نہ لگے اور بہت زیادہ اوور بھی نہ ہو جائے، راستے میں بہت زیادہ پیٹ بھر کے جانا وہ بھی بندہ کو بڑی تنگی ہوتی ہے، سفر میں پھر طبیعت خراب ہوتی ہے، کبھی متلی بھی ہونا شروع ہو جائے۔ ویسے تو میں اس طرح کی نہیں ہوں کہ مجھے کبھی بھی سفر میں الٹی وغیرہ فیل ہو، لیکن جب کبھی بھی اگر پیٹ بہت زیادہ بھر کے جایا جائے تو آپ کو بہت اوور سا فیل ہونے لگ جاتا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو راہب بابا اپنا فون دیکھ رہے ہیں، میں یہاں کر رہی ہوں ناشتہ، ربا جانی ہماری فلمنگ کر رہی ہیں، چائے اپنی رکھ لوں گی سائڈ پہ کیونکہ
के बच्चे बेड के जिस मर्ज़ी कोने पे बैठे हों, घूमते-फिरते कहीं ऐसा पाँव या हाथ आके मारते हैं चाय के ऊपर कि बंदे को समझ ही नहीं आती है कि ये चाय इसने गिराई कैसे है। इस वक़्त बज रहे हैं 10:15 और मैं घड़ी की सुइयों के साथ फिर से भाग रही हूँ। भाग-दौड़ करके नाश्ता करके मैंने कर लिया है चेंज और तकरीबन अब हमारा घर से निकलने का टाइम हुआ जाता है। राहे बाबा ने, रबा जानी ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। और रबा बार-बार मुझे कह जा रही थी, मम्मा मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, मम्मा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वहाँ होती हैं इसकी कज़न्स, इसके मामू की बेटियाँ, जिसके साथ इसकी बहुत कंपनी है। इसकी और उनकी उम्रों में तकरीबन साल डेढ़ साल का फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क जब लड़कियाँ इकट्ठे हों तो कभी फ़र्क रहता ही नहीं है। राहे बाबा का फिर ज़िद शुरू हो गया है कि मुझे मम्मा गाड़ी में नहीं जाना, मुझे बाबा गाड़ी में जाना है। हालाँकि हमारा सामान क्योंकि बहुत कम है, तो हमने सोचा हुआ था कि मेरी ही गाड़ी में चले जाएँगे। और हुआ इत्तेफ़ाक ये कि बाबा ने जितना मर्ज़ी गाड़ी को खोलने की ट्राई की, हमें लगा कि गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी है और ये गाड़ी नहीं खुल रही है, और वक्त बचाएं और बस चलें जी, बड़ी गाड़ी में चलते हैं बस स्टैंड के ऊपर। हैरत की बात ये भी थी कि कोई भी मैंने इंडिकेटर्स वगैरह चला के नहीं छोड़े थे, तो गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। तो बाद में पता चला कि सिर्फ राहिब बाबा के रोने और इसकी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला ने गाड़ी को चलने नहीं दिया। और आप ये देखें, हैरान कर दिया इस लड़के ने, हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है कि प्लीज़ बाबा गाड़ी में चलो, मम्मा गाड़ी में ना चलो। और जैसे ही बाबा गाड़ी में बैठा है, और अब इसके देखिए ज़रा, बाय बाय टाटा और हँसना, खेलना और सारी तमाशे इसके शुरू हो गए हैं। सिर्फ़ सारा रोना-धोना इस हद तक था कि हमें मम्मा गाड़ी में ना जाना पड़े, हमें बाबा गाड़ी में जाना है। तो बस जी, निकल पड़े हैं घर से हम, और घर से तकरीबन बस स्टैंड का फ़ासला है 10 मिनट का। और अब तो ये जो 10 मिनट का फ़ासला हुआ करता था पहले, हो जाता होता था तकरीबन आधे घंटे पे मुहित, क्योंकि इतना रश होता था, सड़क पे इतना रश होता था, और गलत पार्किंग हुई भी होती थी कि यहाँ से इस सड़क से गुज़रना मुहाल था। और जब से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एंटी एंक्रोचमेंट अपनी मुहिम चलाई है, तो बस सफाया ही सफाया हो गया, सब लोगों को दीवार में चुनवा दिया है अनारकली की तरह। और 10 मिनट का सफ़र 10 मिनट का ही रह गया है। तो पहुँच चुके हैं बस टर्मिनल पे हम, और बस स्टार्ट होने में तकरीबन रह गए हैं सिर्फ 10 मिनट का वक्त। और हम अब अपना सामान रख लेंगे, गाड़ी में बोर्ड हो जाएंगे। रबा जानी ने कहा कि दोनों इकट्ठे आएँ, तब मैं आप दोनों की तस्वीर या वीडियो बनाती हूँ। और ये है लाहौर से लिया की बस, जिस पे सवार होके हमें जाना है। राहिब बाबा को इस वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बाबा हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। गाड़ी में जाके इस बच्चे ने बड़ा ही रोना पीटना डाल दिया, और ये हैरान हो रहा था कि बाबा हमें बाय करके क्यों जा रहे हैं। और तो इसने स्क्रीन पे तो यूँ इस तरह कैमरा के सामने बाय बाय कर दिया, लेकिन बाद में ये बड़ा रोया, और अभी तक थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये रोई जा रहा था, रोई जा रहा था, बाबा को याद कर रहा था और कह रहा था कि बाबा हमारे साथ क्यों नहीं है जा रहे। और साथ ही रबा जानी ने भी थोड़ा थोड़ा रोना शुरू कर दिया था। और मैं भी बहुत सैड हो जाती हूँ इस तरह, जब बच्चे इस तरह पेश आते हैं। जुदाइयाँ बहुत मुश्किल होती हैं, गुड बाइज़ कहना बहुत मुश्किल होती हैं, और सबसे अच्छा टाइम वो होता है जब आप किसी अपने से, अपने प्यारे से जाके मिलते हैं। वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। रबा और राहिब तो खिड़की से हट ही नहीं रहे थे। तकरीबन मोटरवे पे जाते तक ये दोनों बच्चे खिड़की से चिपक के बैठे रहे। रबा जानी की भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। राहिब बाबा तो थे ही परेशान, और थोड़ी सी दोनों बच्चों की तबीयत भी ख़राब थी। पिछले कुछ दिनों से दोनों को फ्लू हुआ था, और राहिब को पिछले एक दिन फ़ीवर भी हो चुका था। मैं थोड़ी परेशान तो थी, लेकिन क्योंकि मैंने टिकट्स एक वीक पहले करवाए हुए थे और मैंने बाकायदा ख़रीदे हुए थे, सिर्फ बुकिंग नहीं करवाई थी, तो इसलिए मैं अब वो रिटर्न नहीं कर सकती थी, और मैं रिटर्न करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ये सबसे आइडियल टाइम था। इसके बाद अब नेक्स्ट वीक से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने थे, टर्म एग्ज़ाम, तो मुझे वक्त नहीं मिलना था। और उसके बाद फिर रमज़ान आ जाना है, रमज़ान में घर से निकलना, किसी के घर जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद बच्चे सेट हो गए, और इन्होंने टीवी स्क्रीन्स चला ली अपनी। हमें लंच बॉक्स भी मिल गए। लंच बॉक्स लाहौर से लिया जाते हुए तो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा स्पेशल होता है। इसके अंदर जो ब्रेड होती है, चिकन फिल्ड ब्रेड, वो मुझे बड़ी पसंद है। और मैं रवा ने जब नाश्ता नहीं किया सुबह, तो मैं परेशान नहीं हुई, क्योंकि उसको भी ये बड़ी पसंद है। और मुझे ये था कि आप जैसे ही बस में सवार होते हैं, मोटरवे पे जाने से पहले ही तकरीबन अनाउंसमेंट के बाद आपको
हेड फ़ोन्स दे दिए जाते हैं, साथ ही लंच बॉक्स भी मिल जाते हैं, तो रबा का नाश्ता तो आराम से वो हो जाएगा। राहिब ने खुलवा के देखा, उसको उसमें से ये केक पसंद आया, उसने कहा जी ये मुझे केक खोल के दो। ऑल्दो मैंने केक खोल के दिया तो उसको टेस्ट पसंद नहीं आया। फिर उसने ये बर्गर जो ब्रेड है चिकन वाली इसको खुलवाया, फिर ये भी उसको खा के मज़ा नहीं आया क्योंकि उसका गला अब थोड़ा थोड़ा ख़राब था, जो कि लिया जाते जाते तक और भी ख़राब हो गया। लिया जाके 2 दिन जो मैंने गुजारे, मेरा 2 दिन का ही शॉर्ट टूर था, वो सारा वक्त राहिब ने शदीद फ़ीवर में, शदीद बुखार में गुजारा और मैं बड़ी परेशान रही उसकी वजह से। रास्ते में बाकी के परदेसियों से भी थोड़ी बहुत राहिब की दोस्ती हो गई। ये दोनों बच्चे एज फ़ेलो निकले, अलबत्ता राहिब से थोड़ा छोटा लग रहा था दूसरा वाला बच्चा, और इसीलिए वो बातें भी थोड़ी आधी टूटी-फूटी कर रहा था, लेकिन बच्चे तो एक-दूसरे की ज़बान बड़े अच्छे से समझ जाते हैं, तो दोनों की थोड़ी-थोड़ी दोस्ती हो गई। साथ ही साथ आपको बाहर के नज़ारे करवाऊँ, बड़ा ही खिलता हुआ दिन निकल आया है। मोटरवे पे जब आप फ़िल्मिंग करते हैं, इतनी खूबसूरत ग्रीन फ़ील्ड्स आपको नज़र आती हैं, ख़ास तौर से इस मौसम में जब जनवरी का एंड है, फ़रवरी का स्टार्ट होने वाला है और फसलें ना तो बड़ी हुई हैं गंदम की, ना ही पकी हैं, तो सिर्फ़ ग्रीन ग्रीन से नज़र आते हैं और बड़ी ही प्यारी लगती हैं वो। और लिया जब हम पहुँचे हैं तो हमें रिसीव करने के लिए एक हमारा मोहल्लेदार है, रिक्शा ड्राइवर, वो आया हुआ था क्योंकि भाई की गाड़ी को कोई इशू था, वो वर्कशॉप पे थी। तो इस लड़के के साथ हमने जहाँ कहीं भी आना जाना होता है, बड़ा ट्रस्टवर्दी होता है और हम इसी के साथ आते जाते हैं। पर रवा बड़ी खुश थी कि मामू गाड़ी नहीं लेके आए और हमने रिक्शा में जाना है। बच्चे बड़े खुश होते हैं कि हमें गाड़ी में न जाना पड़े और रिक्शा की सैर हो खुली डुली। तो बस मैं और राहिब बैठे पीछे, क्योंकि रबा ने आगे सामान अपने पास रखना था, तो मैंने रबा को आगे बिठाया, मैं और राहिब पीछे बैठे हैं। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, ये बैल चौक है और भी आपको इसके ऊपर एक मोटा ताज़ा सेहतमंद सा बैल भी नज़र आ जाएगा। और पहले ये फव्वारा चौक हुआ करता था क्योंकि यहाँ फव्वारा था, फिर फव्वारा उतार के यहाँ पे बैल 2 लगा दिए गए हैं। तो इस तरह से बैल चौक को हमने क्रॉस कर लिया, आगे शुरू हो जाता है ये सारा का सारा चौबारा रोड है, वन वे ट्रैफिक है, खुली डुली सड़क है, बड़ी मज़े की, और बड़ा अच्छा सा फ़ील होता है, ख़ास तौर से जब आप इस मौसम में इस जगह को विज़िट करते हैं। सख्त गर्मी में नहीं विज़िट करते, गर्मियों में तो फिर ये रेतला क्योंकि इलाका है तो और ज़्यादा गर्म लगता है। मैंने अपना मामूल के मुताबिक यहाँ पे नकाब करने वाला जो काम होता है वो मैंने कर लिया, और ख़ास तौर से क्योंकि मुझे रिक्शा में पीछे बैठना था इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था। जहाँ का जो देश होता है वैसा ही भेस भी बनाना पड़ता है बंदे को। और इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर फैमिली पार्क है। फैमिली पार्क में हमने अपना बचपन का काफ़ी सारा टाइम गुज़ारा है। हम अपने घर से यहाँ तक बहुत दफ़ा मुझे याद है कि चल के भी आए हैं, तो तब थकावट महसूस नहीं होती थी, मस्ती में और आपस में गपशप करते हुए हम पहुँच जाया करते होते थे, पता भी नहीं चलता था। तो बस इसके बाद तकरीबन बस स्टॉप से घर पहुँचने का वक्त है तकरीबन 15 मिनट का, और डोर स्टेप पे ही आके मैं पहुँची हूँ। और मैं पहुँची हूँ तो मेरे लिए खाना भी रेडी था। खाने में था चिकन पुलाव, साथ रायता था, और इसके अलावा फ्रूट सैलड था, रशियन सैलड जिसको कहते हैं, क्रीम के साथ डाल के, और मुख्तलिफ़ फ्रूट्स जिनमें कि कैंड फ्रूट्स भी होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स भी होते हैं, वो डाल के मेरे लिए खाना बनाया हुआ था मेरी भाभी ने। भूख तो मुझे इतनी शदीद लगी हुई थी, इतनी शदीद थी कि बस मैं सारा कुछ चट कर जाऊँ, और आपने देखा भी है तकरीबन आधा ट्रे तो मैंने ही खा लिया खाने का। और बस बड़ा ही अच्छा टूर गुज़रा, और ये वक्त आ गया है मुश्किल वाला, वापसी का ये सफ़र है हमारा। मैंने 2 दिन का वहाँ टूर गुज़ारा। जब मैं घर में अपनी अम्मी अब्बा के साथ होती हूँ तो मैं बिल्कुल फ़िल्मिंग नहीं करती हूँ। अब लिया से लाहौर की रवानगी है हमारी। गुड बाइज़ हमेशा बहुत मुश्किल होते हैं, और जब कभी भी मैं बस में बैठती हूँ या मैं घर से निकलने लगती हूँ, अपनी गाड़ी में भी होती हूँ, तो मैं हमेशा इस सोच के साथ निकलती हूँ, ज़िंदा रहे ज़िंदगी रहे तो मैं फिर वापस आऊँगी आप लोगों से मिलने के लिए। बड़ा ये मुश्किल वक्त होता है, इसलिए मैं बस अवॉइड ही करती हूँ कि शीशे से बार बार देखूँ, क्योंकि मुझे फिर रोना आता है, मैं फिर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। अभी तक भी भाई और उनके बच्चे, अम्मी, जो सारे लोग मुझे बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए आए थे, वो अभी वहीं पे ही मौजूद हैं, क्योंकि बस अभी अपनी जगह से निकली नहीं हैं। और आगे का सफ़र काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी लंबा है। कहने को तो 5 घंटे का सफ़र है, लेकिन दरमियान में जब मुझे ये सोच आती है ना कि मैं अपने अम्मी अब्बा से 400 किलोमीटर दूर रहती हूँ, मुझे ये बात बहुत उदास कर देती है। आई होप आपने मेरे साथ ये सारी तैयारी और लिया का ये टूर एंजॉय किया होगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।